torana ekeleburi Gusti Allah nalekana setung orang bi orang yalem bagus. Wa idza sakhita 'alal 'abdi uthniya 'alaihi bisamati asnafin minasyarri lam ya'malhu. Sebaliknya wa idza sakhita nalekana bentu basira Allah 'alal 'abdi atas kabule torana orang selo ekosokane Allah bi orang karsan jubato. Mun sebaliknya gila torana orang kasokane Allah bi orang karasan beceto. Torana orang lo ekosokane Allah bi orang karasan jubato. Ya tapi lo mutlak bola. Pokoknya bi orang lagi karasan jubato lepalang ngeto apa seto ketemperan sanajan beni abang si kelako ketemperan. Pokoknya lepas jubato cerita naga orang. Termasuklah karena orang selok kesokane Allah begitu. Wa idza sakhitu 'alal 'abdi nalikana bentu basara Allah 'alal 'abdi atas kabula uthniya maka ecale mun bagus ialem mun coba ecale alaihi atas abdi bisam'ati asnafin kalaban petong berna ecale kalaban petong berna minasyarri dari kecubaan lam ya'malhu seta ngalakone pasira abdi lam ya'malhu seta ngalakone pasira abdi dak syarri seta ngalakone pasira abdi dak syarri. Dadi beda orang ecale coba tofi orang ya la coba kian nalagar ken saja coba bi orang cerita nah ni kata orang saya kebetulnya Allah ya wallahu a'lam pola lo mutlak sanika intina kan kula mau senapa bedana ngaki puru torana orang kasokane Allah ya alam bagus bi orang torana orang lo kasokane Allah cale coba bi orang ha mim habba ana abi sa'idin ha mulakanlah ka toman salah sekalian ka orang coba cerita sampai ke budi torai ditandai iya ya cap ketika budina lepas gempang ke budina lakarla ya cap saya pun nama tos betong polo innallaha idza qada ala 'abdin qadaan lam yakun li qada'ihi maraddun innallaha sangana Gusti Allah idza qada nalikana mastayaki pasir Allah ala 'abdin atas kabula qadaan kalaban pasten lam yakun maka tak beda li qadaihi kandi pastenna Allah maraddun panapa nolak dadi mun lakarla takdir lakarla qadaang lo kira beda sebisa nolak tapi epakon usaha epakon aduwe ingat jabuna malama beda orang cek tak kau ngalaku coba atau wetok terus selamat dari kelakuan coba di budina patomi pe dalam mempe. Jadi jabuna kuruna aslina kakek takdir lagi coba kan berhubung nyon selamat di Gusti Pangeran takdir terjadi dalam mempe. Jadi orang ketua-tua nyon selamat dari kelakuan coba nyon selamat dari kecubaan. Ibnu Qani an Syarahbila bin As-Simti innallaha ta'ala idza arada bil ibadi nikmatan amatal atfala wa aqaman nisaa fatunzilu bihin nikmatu tunzilu patanzilu tur tan lah tan ya tan sebener tak ceper kedua ngepes kalau pelo bepen. Innallaha sakuna Gusti Allah taala idza arada nalikana ngarsaaki pasara Allah bil ibadi kalaban kabula nikmatan dak nyiksa nalikana Gusti Allah ngarsaaki nyiksa situng kaum nyiksa situng disang nyiksa situng kampung maka petepak kasih ada anak-anak gini tapi lo setuju lagi biasanya kan orang kecelakaan lakukan terjadi kecelakaan situng mobil badan anak-anak gini baji selamat nah begitu kecelakaan mobil mati kelemah beda baji nih kini selamat. Jadi menurut hadis ini kan nalikana Gusti Allah nurunakin azab maka
tepaki tada nak kene tada orang ngandung. Oh, Vanessa Angel, mi andik contoh tok pe nak. Artis Vanessa Angel kan mobilan bereng laki bini bereng sopir yang laki bini yang mati anang selamat. Iya, Vanessa Angel anang selamat. Tetapi beda satu akin tadi yang beda anak. Inna Allah Taala nalikana Gusti Allah Taala idza arada panika nalikana ngersake besar Allah bil ibadi kalaban kabula manusia maksudnya nikmatan de seksa. Nalikana Gusti Allah ngersaki matorona seksa amata maka masete besar Allah alat fala dengan akan ageni. Artinya akan ageni pasete dari penyakit lain lo itepanin musibah buru seksa setoron. Wa aqama ban nah bagaimana lo pangandung pamandul aqama nika maksudnya lo pangandung Gusti Allah lo ada tiaki reng bini ngandung. Wa aqama ban amandulaki basir Allah an-nisa ada reng bini. Nalikane dalam setung kampung petorona seksa sareng Gusti Allah maka itu patepak nalikana ada nak kana kene ben ada ring bini ngandung. Dadi lakaroken beudena ring lake atau bereng blater demah hesim setujan ngatu gentak kandana begitu. Baru etoronin seksa. Patade anak-anak kene patade ring ngandung. Fatanzilu maka toron bihim kalaban ibad andikmatu panapa seksa. Walaisa haletada fihim panekai dalam ibad marhumun tining orang sei rahmati atau tining orang sei kane sereh. Tada sei kane sereh. Asy-Syarazi fil al-Qabi an Hudzaifah wa Ammar bin Yasir ma'an dot. Innallaha sabana Gusti Allah idza arada nalikana ngersakake besar Allah ayyuhlika ada supaya ngerosak nika membinasakan pasir Allah abdan daga bulan. Naza'a maka nyabut pasir Allah minhu dari abdan al-haya'a da todus. Mun orang lalu andi todus bi Gusti Allah lai cabut sifat todusa maka itu orang yang saya kencang ala kok karosaken. Nah karena Gusti Allah kencang kasokan marosake orang maka cabut rasa todusa. Dari macam nak pege orang lepege orang todus. Lepege ora todusa. Dadi beda orang selakar pegei ora todusa itu tandena orang sebi Gusti Allah kasokanin dadi orang celaka. Artinya cang saben kisah nalikana leun pasah rang terangan lo apasah lo todus sama sekali. Bahkan ketika macam erwaro orang bahkan saja aja baja. Pakaian saja aja baja. Abang lo apasah pan orang pas saja aja baja. Ada orang todus. Lain kan nalikana Gusti Allah ngasokanin orang itu celaka cabut todus. Pegain rimah. Mula motor pakai rimah tandena orang bakal labu. Fa idza nuzi'a maka nalikana cabut minhu dari abdan al-haya'u panapa todus lam talqahu maka tak mangki sampeyan de abdan illa makitan angin bentuni kebaci orang. Mun orang ada todus maka bakal kebaci orang. Lam talqahu maka tak mangki sampeyan de abdan illa makitan angin bentuni orang. Mumakkotan pada tegesa bentune orang. Ika baci orang, mula orang ada tahu dosa. Mika baci orang, ya orang nyaman ada tahu dosa kan lah nyala tok baik orang. Kelmek-kelek. Pak Samoji dia orang becek gitu. Fa idza lam talqahu
illa makitan mumakkotan nuziat milhul amanatu. Maka nalekana tak mangki sampian de orang gila abdu illa angin makitan mumakkotan jang gila bentune orang nuziat maka cabut minhu dari orang dari abdan al amanatu panapa sifat kening percaje. Sifat kening percaje. Menoreng ada to dosa maka bekal lakona lo gena maka bekal lo keleburi orang maka bekal lo percaje ni orang. Al amanatu sifat kening percaje. Cabut sifat amanat maka lo ning percaje ni orang. Fa idza nuzihat maka nalikana cabut minhu dari orang kele si ada to dosa al amanatu manapa amanat mun la orang itu lo ning percaje lam talqahu maka tak mangki sampeyan de orang illa khainan angin khianat. Mun orang la ada to dosa berarti lalu eka senengi orang berarti lalu amanat lo ning percaje ya tentona orang khianat tujuan nipu mukhawwanan cap khianat khainan khianat mukhawwanan cap khianat lalu kira terima benceng bi orang la cap khianat nuziat cabut minhu dari orang ar-rahmatu panapa rahmat seni kaki bener fa idza nuziat maka nalekana cabut minhu dari orang ar-rahmatu panapa rahmat lam talqahu maka tak mangki sampean da orang illa rojiman angin eton tung mulak anan tor ilakna orang selalu andi todus lakona tak gena pas terus lalu percaya ni orang pas terus khianat tujan nipu maka bi orang lalu kane sereh bahkan eton tung mulak anan tor ilakna nuziat cabut minhu dari orang ribqatul islami panapa talena Islam nuziat cabut minhu dari orang ribqatul islami panapa talena Islam. Ibnu Umar don innallaha sanguna Gusti Allah taala idza ahabba nalikana senang basra Allah abdan dak gabulan mun Gusti Allah senang kasih tung orang daa maka manggil atau atikanin basar Allah Jibril ada malaikat Jibril faqala maka adabu basara Allah mun orang yang kasokane Allah maka Gusti Allah atikane malaikat Jibril basadabu inni uhibbu fulanan inni sakuna kaula uhibbu panika senang kaula fulanan dak fulan mun Gusti Allah karena senang keatur panggil malaikat Jibril engkau lebur keatur benne wala nang cipta kok lebur ke samuji mun lakar lebur ke samuji dadi Gusti Allah nalika saya lebur ke setung orang maka atikane dek malaikat Jibril ngator ngabeler kan inni uhibbu fulanan fa ahbibhu maka seneng sampean dek fulan engkau lebur ke fulan kake seneng dia ya fayuhibbuhu maka seneng dak fulan Jibril basara malaikat Jibril teti asal adur kasokane pangeran pak kasokane juga malaikat Jibril saya kasokane malaikat Jibril summa yunadi maka kare-kare asiaran basara malaikat Jibril fis samai elangi isiaraki elangi fayaqulu maka adabu basara Jibril pasti yang memaki malaikat Jibril orang nyaman gila saya kesenangi pangeran innallaha sabuna Allah yuhibbu panika senang basara Allah fulanan dak fulan fa ahibbuhu maka senang sama saja dak fulan manter tadi orang saya kesenangan Gusti Allah kesenangan Gusti Allah pak kesenangan malaikat Jibril pak isiarake langi pak malaikat salangi senang ke orang itu fayuhibbuhu maka senang dak fulan ahlus samai pasera penduduk langi teti salangi malaikat senang ke orang itu
Orang ngajak kenceng ke masjid, cek kenceng abasang, orang ngajak lolana. Bersama ujian kan. Semua yuto maka rekare esab lahu kandi fulan al-qabulu panapat etrema orang ialah pada negeri ai kepada ke timur emul jaki orang yang tos orang al-qabulu etrema fil ardi bumi dadi men orang torane senenge Allah bumi senengin manusia men orang bumi ratu ke manusia torana orang itu ratu ke malaikat ben ratu ke Gusti Allah. Sebaliknya wa idza abghadha benalekana bentuk pasera Allah abdan orang da'a makam atikane pasera Allah atikane kana nakana da ngondetan nek kene ane mun akatoen nyamana atikanan tete atikanin Gusti Allah atikanin dak malaikat Jibril fayaqulu maka ada bu pasera Allah inni ubghidu fulanan sauguna gaula paneka sengit neka beci beda orang se eka beci Gusti Allah manter lo termasuk inni sauguna gaula ubghidu paneka beci gaula fulanan dak fulan fa abghidhu maka beci sampean dak fulan bentua kan bentua sampean dak fulan fayub iya ngepes fayubghiduhu maka bentuk taba baci pasara Allah maka baci dak fulan Jibril pasara malaikat Jibril thumma yunadi maka asiaran pasara malaikat Jibril fi ahli sama dalam penduduk langi siaraki langi Gusti Allah lo seneng karwa malaikat Jibril pada maka sedajana penduduk langit semalaikat sedajana pada lo seneng kau orang gila itu berarti eka baci sedajana malaikat. Innallaha ta'ala sabuna Allah ta'ala yubghidu paneka baci atau bentuk basir Allah fulanan dak fulan fa abghiduhu maka baci sampai saja dak fulan fa yubghidunahu maka baci pasira ahlus samai dak fulan thumma tudau maka kare-kare esab lahu kaandi fulan al-baghdau panapa eka baci orang fil ardi bumi beda orang bumi lakarta ekalai buri tetang kata ekalai buri kanca tak ekalai buri orang maka elangi maka ke malaikat maka ke pangeran tentu orang itu pada lo ekalai burian tetapi orang seekalai buri orang bumi tandena orang ekalai buri Allah orang selo ekalai buri orang bumi tandena orang selo ekalai burin Allah. Amim anabi roiro sok menteroi kelai bura orang ji lekungi begutu dua edeng menteroi kelai bura orang lekungi begutu ya intinya cek lah nyala ji ke orang menlau orang ibu mitengkana tepak tentu nabi orang lo kerja berciin jadi tolak aukura canggih buru nalekan orang jelok keseneng Allah tentu nabi ibu milo kesenengan manusia. Innallaha ta'ala idza at'ama nabiyan innallaha ada aing kem tukang aing aja aing bade min ya deng aing bade ya deng kardus dek tekumin bade kiba kala jamin bade sinal tukang aing Innallaha ta'ala saguna Gusti Allah ta'ala idza at'ama nalaikana aparing bade nih kamu gila ke kelangkong kemana ada ayat gila ada leceh teluin melo aing korlo melo kudu tung edeng leku malam dua edeng innallaha ta'ala nalikana Gusti Allah ta'ala idza at'ama nalikana aparing deur basar Allah nabiyan dak deuren nabi dak nabi nabiyan dak nabi
Tukmatan kalaban deeren nika maksudnya pecaton. Pecatonnya apa? Tanah untuk kelebun apa untuk orang? Innallaha ta'ala idza at'ama nabiyan sini atau tukmatan menita benda tukmatan fayya beda fayya oh beda tukmatan nah tukmatan tukmatan nalekana Gusti Allah apa yang deeren dek nabi atau pecaton fayya maka tining kali satu matan lilladzi panekakan di orang yaqumu se jumeneng pasara alladzi mimba'dihi dari sampona nabiyan. Dadi pecaton untuk kelebun seadeen. Pan kelebun lagi agente maka pecaton untuk saya budian. Agente boleh pecaton untuk saya budian. Dadi maka Kanjeng Nabi pada Gusti Allah paringnya seperti itu. Tanah pecaton. Nyamana apa ya? Ikto. Jadi khalifah tanah pecaton itu lambat beda. Jadi untuk khalifah Sayyidina Umar kan beda tanah untuk Sayyidina Umar. Yang mana ikto ibri pecaton. Nalekana lagi turun dari jabatan maka pecaton itu agen teka pejabat se budien. Pecaton untuk kelebun apa untuk orang? Tapi apa yang hingga orang macam ini? Hah? Kene aslinya untuk kelebun pecaton. Paron jual apa paron oh munaslin narekan dari atasnya untuk kelebun terus biar kelebun nak soro kelako ke orang iya pas saya lambok saya cek aju bang akhirnya meloh deh berapa tanah pecaton berapa loke berapa kendangan banyak telah getok di mana banyak kaki lo melo adur lo melo ke dur apa bir kantor kamu masih kenangi kantornya boleh ya intinya nggak nikah pacaton nikah benih hak pecaton benih hak. Jadi ketika lagi agen teoreng maka ngale ke sebebe ibun kemah kantor oh baru cek benyang ya bagi katim sukses ombel deh ala kota anak 5 tahun ya intinya tanah pecaton nikah ketika agen tebudian maka agen kasih beban dal an Abi Bakrin dot innallaha ta'ala idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyaha qablah innallaha sanguna Gusti Allah ta'ala makna iji idza arada nalikana ngersakake besar Allah rahmatan rahmata ummatin ngane seren umat utawa aparing rahmat dak setung umat min ibadihi dari kabulana Allah qabata maka muntut nika sedhe dadi cak jabana mun sedhe nika kapon dut qabata muntut besar Allah artinya sedhe masedhe pasedhe bi Allah nabiyaha dak nabina ummatin qablaha sebeluma ummatin menumat laba umat dekade sesede eseksa umat dekade baru nabi nasete mun kita umat sepaling akhir pada besarang malam bahwa sekaper se-Islam etorot eyobu hisapnya mutamutibi budian pagi kan lain bareng umat lambe. Jadi umat Nabi Muhammad saya dekade kanjeng Nabi nasete umat pakun. Lah nika torana dadi rahmat sayyidina nabina. Torana Gusti Allah nalekana ngasokane rahmat da umat maka nabina pasete kade.
qabata mundut pasir Allah nabiyaha dan nabi na umat qablaha sebelum umat. Fa ja'alahu maka atatiaki pasir Allah da nabi. Atatiaki pasir Allah da nabi laha karena umat. Faroton wa salafan. Faroton da sempenan pengade atau sempenan pengade wasalafan baina yadaiha pada pengade baina yadaiha yadang ummatan wa idza arada banalekana ngarsake besar Allah hal kata ummatin da ngarosak umat ngarosak nika binasa seksa adzabaha maka nyeksa pasir Allah da umat wa nabiyuha halatining nabina umat hayyun paneka odi nika umat selamba nika bagian sekaper seksa nabina ki odi fa ahlakaha maka ngarosak pasir Allah da umat wa huwa halatining nabi yanzuru paneka ning halen pasir nabi fa aqarra maka maseneng pasir Allah ainahu da panengala nabi bihal katiha kalaban rosaka umat. Maksudnya rosak nika rosak binasa, rosak eseksa. Hina kadzabuhu nalekana agen dekaki pasira umat da nabi. Agen dekaki pasira umat da nabi artinya lo iman wa asauban melanggar pasira umat amrohu da perkarana da perintana. Asau melanggar pasir umat amrahu dak perintah nabi mim anabi Musa sah. Innallaha sangat Gusti Allah taala idza arada nalika ngarepaki atau ngarsake besar Allah ayakhluqa da sebaja tetiake besar Allah abdan dak kabuda lil khilafah karena teti khilafah karena teti khilafah masaha maka ngusap pasir Allah yadahu da astana Allah ala jabhatihi atas dayina abdan apa alo sedai kadu cak perbesana dayina mah mun dai kan cek kasar betok menjak jebena kan batu sera ini kan sera dai to dai tepang oh tepang pat aja sampeyan mun pat aja sampeyan ya biasa nah pat panjenengan mun segala aja orang ngocak soko kaki sandi buku dah medut dong andi buku kok candi buku nah ngosabdai kan senekar kan ngosabdai ne kan lok salpa si alos napa rae beni muak rae khoto an anas dot an anas ada dot Innallaha ta'ala samana Gusti Allah ta'ala idza arada nalika ngarsaake besar Allah ayakhluqa dan subaja atatiake besar Allah khalqan da makhluk lil khilafati karena tati khilafah masaha maka ngusap besar Allah yadahu da astana Allah ala nasiyatihi atas bun embuna khalqan bun embuna khalqan fala taqau maka tak tumib alaihi atas khalqan ainun panapa penengal illa ahabbahu angin seneng illa ahabbathu angin seneng pasirah ainun da khalqan
Nalikana Gusti Allah ngasokanin situng orang nikai betete khilafah, pola maknana khilafah nga Abu Bakar, Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka Gusti Allah eyosab dari buna-buna. Sehingga seera orang seningale mesti seneng. Seera orang ningalen orang ginto mesti seneng. Nika orang torana mariosab bi Gusti Allah. Pasira saus orang seningale mesti seneng. Kaf Ibn Abbas dot. Inna Allah saguna Gusti Allah Ta'ala idza anzala narekana noronaki besar Allah ahatan de penyakit. Narekana Gusti Allah noronaki penyakit minas sama'i dari langit ala ahlil ardi atas penduduk bumi surifat maka epengu panapa ahatan epengu pada penyakit am umaril masajidi dari orang se amakmuraki masjid. Alhamdulillah pasir orang se amakmuraki masjid gelem ajamaai masjid gelem mabada kebagusan acara masjid maka orang nikah jauhakin dari penyakit. Nalekana Gusti Allah noronakin seksa utawa azab maka epa jauh dari orang se aram miyaki masjid. Jadi alhamdulillah termasuk kaulaban sampeannya termasuk umaril masajid, aram miyakin masjid. Jadi amak murakin masjid. Orang se makmurakin masjid ya termasuk nyumbang, termasuk abangun, termasuk ngisein. Saya melarat sing ngisen nah mungkin nyumbang abangun gempangan. Sing ngisen nah sing ngenengah, se abejengah, sing ngangguya. Ibnu Asakir Ananas ha. Inna Allah Ta'ala idza ghadiba ala ummatin sangguna Gusti Allah nalikana bentu basara Allah ala ummatin atas umat. Mun Gusti Allah bentuk ke umat, mun umat lambat langsung epa amblas ke lembumi. Nyamana khosfun epa ambles. Dadi beda orang paling soki cek gendega nyamana korun. Orang soki cek gendega nyamana korun. Langsung epa ambles nyamana khosfun. Epa ambles ke dalam bumi. Nalaikana Gusti Allah bentuk ke orang mun lambe langsung eoba tadi hewan, eoba tadi ketang. Jadi Quran banyak nyaritake Gusti Allah nalaikana bentuk ke orang eoba langsung tadi ketang. Oba di ketang ngku. Lamun samangken lo eoba di ketang ken saya pada ngak ketang along-kalong nganteng-nganteng. Lo eoba di ketang ken beri saya pada ketok. Dawa Yasin walau nasya'u lamasahnahum. Cek saking kok kesokan la yo berarti ketang begitu. Umat-umat lembek yo berarti ketang. Pokok pan sebroi ngerap kandan apa yo berarti kancil deh kandan. Yo berarti sapeh umat lembek. Men umat lembek bentunin langsung pa ambles ke dalam tanah otaba yo berarti hewan. Dalam kitab napa sanika cerita aki gula lo anu lo enggak iklopayan apa irsyadul ibad atau benapa situng kampung nika yo berarti ketang saja sakampung emasah teti ketang. Jadi kan samangken umat Nabi Muhammad cepon gila seksana lo pakaton bumi ada saya langsung ibuntuni pa langsung ibadati ketang. Jadi nyamana masah. Jadi mau nengak cerita nasaben gula saya ingin tahu cerita malin kundang margana lo endek kembung. Saya nganakan aja malin kundang abini orang soki. Seng mulai ke kampung margana todus kabini nak lo ngaku ka embung langsung ibadati betok. Alay aja nyaman nak masah. Jadi surat Yasin walau nasya'u lamasah nahum cek saking ngakasokan Gusti Allah masah orang gila saya amaksiat syadrika itu masah. Eobe makanya judul rasa ilahi film juga beda mayat jadi ketebok deh mayit eobe tadi ketebok tahu kan contoh kan dari mayat jadi ketebok
Dadi orang yang patati betoh, orang yang patati hewan nika nyamana masah. Lamba kita ada ngosom HP, beda komputer teko seraja ada bulu. Nah itu ajudul senika. Orang nendang embung tepang abajeng deyo. Beda anak-anak minta kambung embung ke abajeng, lok sabar embung sabajeng etempang. Maka anak-anak itu obat tekos. Itu beda berita begitu lamba HP. Tapi beneran tenang wallahu a'lam. Intinya menumat lambe seperti itu biasa nyamana masah. Esalen robeh. Kan sering boleh dalam hadis terangake pasera orang ageluin imam durukun salat jemaah ageluin imam keraker agelui rukuk sujud imam senga masah pauba teti hemar. Kan beda hadis lambe ya saden. Tadi ayo bau betul hemar. Le umat semangken lo ayo bay betul ongguan ken sefat pada. Cepon gele lo ayo bay betul ketang ken sefat pada bareng ketang. Tadi nyamana masah walau nasya'u lamasah nahum. Nalaikan Gusti Allah bentu dak situng umat tapi lo iyadzab kalaban ambles katana ben lo iyadzab kalaban masah maka iyadzab kalaban lain tepak semangkene nyak kuring paong bensin paong walat as'aruha maka larang panapa ke argana umat termasuk azab dari Gusti Allah nalaikana panapa ati larang. Bensin naik, nyak guring naik, bahkan ada aja termasuk azab. Bani bi Jokowi jadul. Bani bi Jokowi si bongke, ken lakar azab. Walat maka larang as'aruha panapa ke argana ummatin. Argana ummatin. Mun la argai sar pasar nika larang aja azab dari Gusti Allah gentena azab masah tempange masah angwane pelarang wa yuhbasu ban tahan anha dari ummatin amtoruha panapa ojenna ummatin. Tadi termasuk nimur lanjeng atau belaib ada ojen itu termasuk azab. Lo ojen termasuk azab. Wa yali 'alaiha asraruha ban nguasani ini kan dadi pemimpin 'alaiha atas ummatin asraruha pasera ba'jubang ummatin. Termasuk azab nalikana saya dadi presiden orang saya nakal, orang saya tujuan korupsi. Termasuk azab nalikana saya dadi kelebun, orang saya nakal saya tujuan korupsi. Bareng larang termasuk azab. Ibnu Asakir analiyin dot. Innallaha adzina li an uhadditsa an dikin. Innallaha sanguna Gusti Allah adzina paneka ngizinin pasar Allah. Ngizini pasar Allah li kan di kaula an uhadditsa ada sopaja acareta kaula. An dikin dari ajam. Badanya mana ajam? Ajam ayam. Senyatanya benih aja mungku nika malaikat senyeropanin ajem kod marokot seongku depak rijlahu panapa soko dua ajem al ardoda bumik beda ajem soko naik tanah leerai langi aslina benih ajem tapi malaikat mempai beli cukup pakuat soko nai bumi leera elangi wa unukuhu bantining leera ajam mathniyatun paneka wan bir mathniyatun biasana mathniyatun nih eteko mun sokoro eteko
Loning kula nika tinggal jamane wallahu alam. Tahtal arsy ibabana arash. Intinya berarti nika cek rajana sokona bumi le era ya arash. Melengkung ateko. Ya ateko. Wono ku tining le era aja masniyatun manika ateko. Tahtal arsy ibabana arash. Wa huwa latin karisa ajam yaqulu panika adabu panapa ajam subhanaka ma a'zamaka. Subhanaka maha soce ajunan ma a'zamaka aduh aku ajunan. Awirit ajam nika. Ajam serajana dari langit ke aras nika biasa moci dak pangeran subhanaka ma a'zamak. Aduh maha soce ajunan, aduh ce aku ajunan. Fayaruddu maka ajawab pasir Allah alaihi atas ajam. Ajawab pasir Allah alaihi atas ajam. La ya'lamu dzalika, la ya'lamu ta'oning dzalika daga adisa subhanak. Man pasir orang halafa sa sompa pasir man bi kalaban kaula kadziban hale kendek. Asompa pasir man bi kalaban kaula kadziban hale kendek. Intina hadis ni berarti mun gendek ja asom, mun gendek ja asompa. Jadi cak ngajam ajunan maha soce ya Allah. Because Allah jawab orang jelok tahu jengkok maha soce mun ki gelem gendek asompa gendek. Jadi mun saya gendek jagi asompa. Abu Syekh fil Azama Toksin Kaf an Nabi Hurairah so. Macam lo tepak kasih seru ya. Inna Allah Ta'ala sangguna Allah Ta'ala istakhlasoh panika amur niyaki pasir Allah hadad dinah dak panika agama maf'ul ya dina maf'ul beda kanca sing takbiran mi laki rotok pun tahun mukhlisina lahud dinu bani dino dinang takok beda nak kanare sing takbiran atau rok kitab kelero jeber pa mukhlisina lahud dinu padahal Quran beda mukhlisina lahud dina. Jadi termasuk nikah istakhlaso hadad dina. Kitab takbiran kelero dala dino. Jadi pangkanca takbiran terlasan pa kelero tok mukhlisina lahud dinu kadung lagu nyaman jeber kelero. Nyaman lagu netok. Pas nak kenan ya takbiran walillah ilham engon. Bani ilham kedua nak kene kengai walillahil irfan pakai he walillahil ham takbiran walillah ilham walillahil hamdu istakhlaso amur niyaki basar Allah hadad din ada panika agama li nafsihi karena adzata Allah wala yasluhu bentak patot lidinikum kangkui agama sampean saja illa sakhau angin lampe berarti agama Islam kodui kenengin orang lampe lagu situng ngi bakudu situng ngi bakocor nyaman orang lampe wa husnul khuluq ban bagus akhlaknya lo patot dalam agama Islam kecuali lambe ben bagus tengkana ala senga fazayyinu maka mabagus sampean saja dinakum da agama sampean saja bihima kalaban as-sakha wa husnul khuluq bagus agama Islam kalaban lambe ben bagus tengkana toba an Imran bin Husainin dot kurang sejam dia masa muji senyatana kela samuji bae ke boy tempo nyatana kenapa ngumuman dek setejeuna kurang sejam takok beda sing ngantuk mulai aja deh kurang sejam innallaha astafa kinanata mi waladi Ismail saguna Gusti Allah panika milih pasira Gusti Allah kinanata ada kinana
min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Wastofa ben milih pasar Allah Quraisyan da Quraisy min Kinanatah, dari keturunan Kinanah. Wastofa ben milih pasar Allah min Quraisyin, dari keturunan Quraisy Bani Hashim da Bani Hashim. Bani Hashim gababa tidak pak ke Kanjeng Nabi. Wastofani ben milih pasar Allah da gaula min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Muntarasa ayat bagisa fa'ana khiyarun min khiyar, maka kaula nika pilihan dari pilihan, sebagus dari sebagus. Dari Kinanah pas dadi Quraisy, pas dadi Bani Hashim, pas dadi Kanjeng Nabi, itulah manusia paling pele. Makanya nyamain al-Mustofa, dari lafad innallahas tofa, wastofa sampai ke budi wastofa, maka Kanjeng Nabi Muhammad nyamain al-Mustofa. Jadi ibu dia sebut lagi ya Rabbil Mustofa. Jadi Mustofa ini kan maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Benih Nabi Mustofa dur. Lagi wah, saya kemana Nabi Mustofa repah deh. Nabi Muhammad nika yasmanin Nabi al-Mustofa, Nabi seepele campuru epele na sabab paling bagus. Mim ta anwathilah soh. Jadi kok amanah ya Rabbi bil Mustafa, siapa Mustafa? Jadi itu Kanjeng Nabi Muhammad juluki al Mustafa. Innallaha ta'ala istofa, sanguna Gusti Allah panika milih pasera Allah mi waladi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim saya pilih Ismail, de Ismail. Wastofa ben milih pasera Gusti Allah mi waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail Bani Kinanah, de Bani Kinanah. Wastofa ben milih pasera Gusti Allah min Bani Kinanah, dari Bani Kinanah Quraisyan, de Quraisy. Wastofa milih pasera Gusti Allah min Quraisy, dari Quraisy Bani Hashim, de Bani Hashim. Wastofani ben milih pasera Gusti Allah da gaula min Bani Hashim, dari Bani Hashim, keturunan Hashim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama aslina Hashim nika Amr, Amr pakai wawu. Mun ada wawu na Umar, mun beda wawu na Amr. Nama aslina Hashim Amr. Mi juluki Hashim biasa ampone pada Pak. Hashim nika maknana tokang gebaya tajin tepung campur daging. Mi juluki Hashim polana Amr nika lambe mun nalekana sana orang kelaparan senanggung deeren Hashim nika. Iki banyak tajin tepung campur daging. Mun jak setia campur dagingnya apa ya? Pentol. Burger lah, burger. Jadi saking lambeng ambana Nabi nomor senapa Hashim nih, nomor 2 deh. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ambana Kanjeng Nabi nomor 2 nih cek lambeng. Nama aslina Amr kan berhubung biasa mun tepang laib Hashim nika aga bayi tajin tepung campur daging cak arba agiling daging nika Hashama yakshimuk, cak arba agiling daging Hashama yakshimuk, pas ijulukin Hashim polana derina lambe seng atu uman tajin daging ya pada nyampur tokang pentol nyamain Bang Hashim polana makna tokang gilinga daging Bang Hashim sampai tadi nyamar kan nyama aslina Amr sampai tadi nyama julukin Hashim. Muncaidin nasa apa satuman kudu buru pas kantana pun malam atuan kudu tekere nyamai ado kudu deh kakek sampean gak tau benih sampean satuman kudu. Nih kamu sampai selain pasar dari awal sampai ke tegal telopolo, nyamai do kudu. Enggak saya aja saya.
Tetapi Amr ni lambat kan gua lagi Amr siapa? Amr Hasim. Ambana kanjeng Nabi nomor 2 aja mau nanya kan Amr siapa? Amr Hasim. Amir Tajin dah iya kan. Amr tokang tu umat Tajin. Ya mun kakek tu umat telur lagu dur bisa tadi adur telur dah ya. Tadi kanjeng Nabi Muhammad julukin Al Mustafa sepele dari turunan terbaik. Eta an wasilah soh as-soje soheh singkatan dari soheh. Innallaha astafa minal kalami arba'an. Saunggana Gusti Allah paneka mele basar Allah minal kalami dari budabuan arba'an da 4. Mun sampean tur ketur 4 nika kekebi 4 nika ku gengku. Mun tepan tur ketur apa ku gengku 4 nika wirid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nika 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nika wiridan seampun epele bi Gusti Allah. Maca 10 kali ya apa boleh 1 seringan. Faman qala maka tiene besar orang qala sadabu saraman subhanallah situng sekalian kutibat lakum maka itules lahukan diman isruna hasanatan pada 20 kebagusan. Cek gampang ya. Subhanallah sekalian genjera 20. Wa huttat ban esapora anhu dari man isruna sayiatan pada 20 kacubaan. Cepon malam kan tempeng amal nika benyang rajana ngibain langit ban bumi. Tetipan maca subhanallah alhamdulillah nika kencere atamba dosana ako Quran. Casaban etempeng budian kebagusan ban kecobaan etempeng. Wa man qala tining besar orang ada bu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mithlu dzalika. Sepadana kak disa isruna hasanatan. Pada kencere Allahu akbar 20 kenceran ben nyapola 20 dosa. Wa man qala tini besar orang ada busraman la ilaha illallah mithlu dzalika sepadana kadisa artena oleh pole kebagusan 20 saporo pole dosana 20. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin tining pasir orang ada bu alhamdulillahi rabbil alamin pasir orang ada bu alhamdulillah min qibali nafsihi dari arah abengman dari arah abangeman atau dari hatena ikhlas khosok kutibat maka itules lahu kan di iman salasuna hasanatan panapat 30 kebagusan lebih raja kencera berarti 30 mencegila 20 maksudnya 30 hasanatan wa huttaban esapora anhu dari man salasuna khati'atan panapat 30 kalau poten. Maca alhamdulillahi rabbil alamin sekalian nambah genceran 30 ngelangaken dosa 30. Dadi mentepang gengku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar libalih nika genjera banyak nika sahih. Hak mim kaf wa dia Nabi Sa'id wa Abi Hurairah ma'an sah. Mun sah berarti sahih. Innallaha saguna Gusti Allah taala istofa panika mile pasira Gusti Allah Musa Nabi Musa bil kalami kalaban Abu Dabu. Nabi se Abu Dabu sarang Gusti Allah yaitu Nabi Musa. Dari masing koncengan Musa kalimullah. Wa Ibrahim ban Nabi Ibrahim bil khullati kalaban tati kekasih. Nabi Ibrahim bi Gusti Allah epele tadi kekasih kalan koncengan nyaburu Ibrahimu khalilullah. Ibrahimu khalilullah. Al-Qur'an wattakhadallahu Ibrahima khalila. Saben lastare ceritanin bahwa ceritana Nabi Ibrahim sayang kat tadi kekasih bi Gusti Allah cepon saben Nabi Ibrahim nika mun ada ereh ki ngatoy orang sampai amil-emil. Cang malam sambil 1,5 kilo. Jadi Nabi Ibrahim ini kemudian ada rezeki nyari orang, nyari kancan, nyari bareng. Amil lemil. Jadi sepan ada orang nyari orang gelo. Ayo saya ada orang kecompo.
mun semakin sobung ceng munceng setahun sekalian tepak moloden Nabi Ibrahim benare. Dadi cakancana tetanggana Nabi Ibrahim berarti lalu naki atana berarti. Tanggana Nabi Ibrahim lo nangkin atana. Lanyen demin Nabi Ibrahim tok aja baik. Pokoknya mula ngopos kan lawara masalah kan begitu. Sampai Nabi Ibrahim yang katati Khalilullah. Margana lampeng sampai juluki Abu Daifan bapang tamoi. Sampai juluki bapang tamoi. Jadi mungkin lapar atau belok agaduan lama namoi kan Nabi Ibrahim mesti kenyang. Dari lampeng ada orang sampai yang katati Khalilullah. Bada boleh tafsir Munir saben lestari ceritanin kenta kowe klepain Nabi Ibrahim tepang nikah ngulag ke tepung ke negara lain tepak tar ngulag ternyata lo oleh tepung lakadung kare erpa rebi orang biasa masak atau uman ternyata tepang ngulag timpunan nikah lo mangki tepung dibunina asake YSN betoh Seng YSN beto dari nato dus rekan malero jalan lo erwaro orang asakan YSN beto kiba mulai ke compong seng kiba mulai ke compong Nabi Ibrahim lo mator karaji narekan langsung asaren seng jaga na asaren ternyata rajina mariatana Nabi Ibrahim meriksa nih seetana apa ego Dabun rajina, lu buru sekolah setrek dua iku. Dabun Nabi Ibrahim, lu ku taya sebet tomi bah kening tanah. Lah aja kasokan pangeran betona yo tadi beres. Polana la ikhlas dari niat. Niat Nabi Ibrahim teroma seneng orang setisak. Tadi niatnya trauma seneng orang setisa. Tadi sanajan ngolak betoh pan ibu ka arajina sakelo ese betoh ese tepung eke bayi tajin ongko. Lari kapah Nabi Ibrahim semesem. Tadi pas canggih puru yang kat tadi Khalilullah kekasihna Gusti Allah. Tadi cerita orang lambeng loin mainan ngajang gele Hashim sampai tadi nyama Mat Hashim Amr Hashim Amr tokang tajin sampai Nabi Ibrahim cepon ki buru ceritana mun ada rezeki atau orang mandeman mun semangken sebalik ke cerai ke tibi ya secerai mesti lo cerai enten secerai kaf anibni napa nih Abbas sok dadi mun nerwa Nabi Ibrahim ngaki buru nikah tetanggana lo nangkin ata tanah Inna Allah Ta'ala ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad wafartu lakum. Inna Allah sanguna Gusti Allah Ta'ala ittala'a panikan ningale mereksane utawa ningale pasar Allah ala ahli badrin atas ahli perang Badar. Pasir orang satorok perang Badar nika orang paling mulja. Sahabat semilo perang Badar nika berarti sahabat saya as-sabiqunal awwalun termasuk orang senior atau saya Islam lu gelu. Saya Islam lu gelu tantona lebih utama. Mun bi Sayyidina Umar ketika tuuman saya Islam lu gelu pakade. Andi keutamaan as-sabiqunal awwalun. Orang Islam ki sekoni ki ning atosen pagi perang musona buan. Berarti iman nak kencek kokona. Maka Gusti Allah ada budak orang senorok perang Badar. Faqala maka ada bu besar Allah. I'malu ma syi'tum ngelakonna sampean saja amma ada barang syi'tum saya kasokan sampean saja. Lakalako pana apa asaus sampean genjera la cek rajana. Maka alaku apa bi Gusti Allah esapora. Derina labenyang genjera senorok perang Badar. I'malu ala aku sama saja mada panapa asau syi'tum kasokan sama saja faqad wafartu maka ungku nyapora kaula lakum dak sampean seteja. Tapi lo kira pas ala ko coba sahabat lo kira pas ala ko dosa eda bui ngagi iburu nika beni pasken meleng tetina pasken sajan mantap kaf an Abi Hurairah sok
Saben mare ceritanin badan apa kisah? Orang li beli tampar. Saya kocak li beli tampar nih kan meleh sapeng, ngotang sapeng, autang sapeng, argeun pasar 5 juta, berhubung autang petong juta. Cek jual ke pasar leku pajuning 5. Cang seandi sapeng, maka make malelok soloso ke pasar, mare beli yang kok tibi petok pas bejer. Berarti nikah beoli ana penten hokoma lambe beda sahabat ala ko ngak nikah bi Siti Aisyah itu kanin pas bui kabele kajua mun lok teroe koso ke genjere senoro perang Badar lalakonin iku bi Siti Aisyah. Sahabat ki buru sing ngalakonin jual beli ngaki buru li beli tampar pautang tapi pasti beli tibi berarti oleh pada 2 juta gila kisah contohnya. Bi Siti Aisyah kabele sapa se ala ko ngak dia mun lok tero koso ke genjere se norok perang Badar. Jadi tergantung prakteknya acara jual beli ngaki buru tergantung prakteknya. Lambe kan mari bahas saya utang cenya mana beri budu saya nerima budu ben saya buduin pada biasanya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Elaknat saya ada ben saya beri. Elaknat saya ada ben saya beri. Edim. Siapa tu mana jajan? Siapa setimat kerupuk? Mungkin lo kena lo kira sampai tertinyam aja serengan ning saja. Mon sampai banyak yang gelek tertinyam. Kaf an Abi Hurairah sah. Innallaha ta'ala a'tani saungkuna Gusti Allah ta'ala a'tani panika aparing pasar Allah dak kaula fima dalam bareng manna se aparing anugerah aparing nikmat atau aparing anugerah pasar Allah bihi kalaban ma alayya atas kaula. Innallaha saungkuna Gusti Allah ta'ala a'tani panika aparing pasar Allah dak kaula aparing pasar Allah dak kaula fima dalam bareng manna sa aparing anugerah pasar Allah bihi kalban ma alai atas kaula. Inni a'taituka fatihatal kitabi. Inni sauna kaula a'taituka panika aparing kaula dak sampean fatihatal kitab dak surat Fatihah. Cepon hadis sebelum kisah surat Fatihah surat paling utama. Lo bisa egente surat lain mun surat lain egente Fatihah bisa. Dalam solat cukup Fatihah tok otabe maca surat lanceng kan lo maca Fatihah lo sah. Jadi ini enggak termasuk peparing seraja dari Gusti Allah adalah surat Fatihah. Jadi agabai pertanyaan arapa menhususon mi karo Fatihah milo lain lagi kok pola nalakala Fatihah sepaling agung nyukup bin dari selain wahia tiningka di Fatihah min kunuzi arsy panika dari gudang arash kaula gudang arash tahu gudang dur kan nengah sempena kasogi nyamana gudang thumma qasamtuha maka kare-kare atuum kaula da Fatihah baini antarana sampai kaula baini antarana kaula wa bainaka ban antarana sampean nisfaini paroedeng Fatihah paroedeng antarana pangeran ban manus Fatihah paroedeng antara pangeran ban manusah. Ibnu Dhari seba ananas dot maksudnya paroedeng senika surat Fatihah kisah kan petong ayat setelok ada kisah ngalem pangeran ayat setelok budi duana manusah. Ayat setelok ada ngalem pangeran, ayat setelok budi dua nama nusa, ayat setengah togeledeng. Fatihah kan suratnya ayatnya petok
petong ayat setelok ada ngalem pangeran, ayat setelok buding dua nama manusia, ayat setengah to geledeng. Berarti petong ayat ni ka duai antara pangeran ben manusia. Jadi mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin nika ngalem pangeran. Iya kana budu ki ngalem pangeran. Wa iya kana stain setogel duana manusia. Sampai ihdina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin duana manusia. Jadi dalam surat Fatihah to geledeng awal ngalem pangeran kabudina duana manusia. Nika maksudnya qasam tuha baini wa bainaka nisfaini. Dalam Fatihah paroedeng ngalem pangeran separuh duana manusia separuh. Mulai dari wa iyyaka nasta'in sampai kabudi. Ibnu Doris ba ananas dot. Innallaha ta'ala sangguna Gusti Allah taala a'toni panika aparing basar Allah da kaula as-sab'ah da petong sorat. As-sab'ah tau da petong sorat. Petong sorat selu-gelu. Nyamana asab otiwal petong sorat selanjeng. Petong sorat selu-gelu selanjeng iatok dari Al-Baqarah. Baqarah iki. Mari Baqarah apa? Alif beni. Ali Imran. Mari Ali Imran An-Nisa. Mari An-Nisa Al-Maidah. Mari Al-Maidah Al-An'am. Mari Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal At-Taubah. Intina saya maksud asab onika petong sorat se lanceng. Saguna Gusti Allah aparing dak Kanjeng Nabi petong sorat se lanceng maka nat Taurati dalem kenenga Taurat. Gentena Taurat. Malai ada Taurat kitab Nabi Musa. Dalam Quran Gusti Kanjeng Nabi paringin gentena Taurat yaitu petong sorat se awal. Wa atoni bana paring pasir Allah da kaula ar-ra'at ila tawasin da ar-ra'at nika kisah alif lam ra. Mulai dari juz 11 nika mau nyena awal surat biasana alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim bada kitabun hukimat. Tadi alif lam ra dibadi bada sa alif lam mim ra bada sa alif lam ra bada sa alif lam mim ra. Lain kan nyamana ar-ra'at ila tawasin sampai tawasin. Tawasin kisah tosin beda tosin ila tawasin da at-tawasin maksudnya tosin. Makanal Injil dalam kenanga Injil. Wa atani bana paring basar Allah da kaula ma da barang baina tawasin yang antara tosin ilal hawamim da hamim bani asaku nak anak ngacilam bener pak asaku hamim asaku daya asaka hamim asaka daya anu lo tampel enggak bi guruna teng lambe ya kula tibi enga hamim deke baca hama daya hama tadi lambat. Alhamdulillah setiap anak-anak lak pelak ngaji hamim. Jadi antara atau wasin bareng hamim maka zabur dalam kendanga zabur. Jadi petong surat kendanga Taurat, alif lam ra kendanga Injil, hamim bareng tosin kendanga zabur. Lebihna itu keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad lebihin wa faddalani ban ngutamaake basar Allah da gaula wataba alabiin basar Allah da gaula bil hawamim kalaban hamim wal mufassal ban al mufassal nika al hujurat juz 6 lekor kabudi al hujurat juz 6 lekor kabudi nya mana al mufassal catet ruk al mufassal ja al hujurat 6 lekor kabudi mulai catet lo kas menang-anak podok dia nyatet dia tak rombuh dari taklim juga al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu
ilmu je pada na orang nabeng mano ruapan oleh tale etale enje artena wal kitabatu etoles. Teti dalam kulaban sampian teti umat Nabi Muhammad Al-Quran nika paling mulja. Ampun la awak kelen Taurat dalam beda, Zabur beda, Injil beda, pagi lebih. Taurat petong sorat, gentena Taurat jamburu petong sorat ya ada selanceng, gentena Injil tosin bereng alif lam ro seili bali sampai tosin, terus gentena Zabur tosin sampai hamim. Lebihna hamim bereng al mufassal. Jadi Quran lah paling sampurna, paling lengkap. Kitab-kitab sebelumnya lai capok edalem. Ma qara'ahunna tak mau sede hawamim wal mufassal. Ma qara'ahunna tak macah, tak mau. Ji, kurang setengah jam ji. Ma qara'ahunna tak mau sede hamim bereng mufassal nabiyun pasara nabi qabli sebelum makaule. Tetapi khusus Nabi Muhammad surat hamim kebudih dan surat mufassal. Muhammad bin Nasr an Anas. Inna Allah sanguna Gusti Allah atau mereka aparing pasar Allah Musa da Nabi Musa al kalama da dabuan. Wa atoni banaparing pasar Allah da kaula ar-ru'yata da ningalen. Kanjeng Nabi tepak Mi'raj paungke ka Sidratul Muntaha langsung ningalen Gusti Allah. Nabi Musa ongke dak tursina budabuan sareng Gusti Allah. Matur teronengan lah lo bisa kan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa suaiqa. Nabi Musa keningalenan ora pangeran kelenger setas gunung Tursina. Tetiap pola Nabi Musa kan al kalam mireng dabuan. Mun Kanjeng Nabi ki lebih utama sampai bisa tepangki bisa ru'ya bisa ningalen tepak mi'raj sidratul muntaha. Wa faddalani ban mutamaki basar Allah da kaula bil maqamil mahmudi kalaban al maqamil mahmud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Jadi Kanjeng Nabi paringin kelebihan paringin maqamam mahmud. Wal haudil maurudi ban al haudi nama beri telaga al maurudi saya tekani umat Kanjeng Nabi cakana di kopur budian pangenom ka telaga Kanjeng Nabi itu manisnya lebih manis dari matuh pote lebih pote dari salju dari apa ya? Dari susu celep lebih celep dari es lebih celep di es lebih manis dari matuh lebih pote dari susu. Al-Haudil Mawrud Ibnu Asakir an Jabir Dod. Neka bab semangken neka bab pasah sebaban ni. Innallaha ta'ala iftarada shauma Ramadan. Saungkeun Gusti Allah taala paneka awajibake pasar Allah dak pasah Ramadan. Menoreng ngandung mun lakar lo kuat apa sah oleh lo apa sah. Orang nyosoen mun lakar kuat lo kuat apa sah oleh lo apa sah. Orang sepo cepon seben lo kering ken sepo cek sepo nah lo kuat apa sah maka benarnya nama jer beres. Siaga dua nembak atau bareng sepo umur 100 atau lebih lo tepang songkan ken lo kuat mun apa sah maka nikah lo wajib apa sah kewajiban majar beres beri du malam atau uman benare beres samut laga baik gampang sekilo orang sepo selo kuat apa sah songkan otabelo songkan mungkin berdecakan caki ngodeki sehat songkan maka lo naki majar beres semangken polana aniat ngodonna budian seng beres. Tetapi menoreng ngandung lo kuat apa sah perle lo apa sah ngodo budian orang nyosuen lo kuat apa sah oleh lo apa sah ngodo budian orang cek sepona lo kuat apa sah maka majar beres semangken lo pakai do kodoan.
Orang sepo songkan selok res beres majar beres samangken lo pakai dok kodoan. Mun nak ngode songkan ken sekeje maka lo nak kimokar beres paulana budian sing beres ngodoen. Seperti itu. Beberapa sana. Mun untuk orang alako cepon saben sarada bade menem. Untuk orang alako sarada bade menem, untuk orang alako sarah setro paguna alako lo kuat apa sah sarada bade menem. Nomor situng kalakona lo bisa tunda ke bulan Syawal. Bisa lako es benare karena di Jakarta lo bisa lako lo bisa tunda ke bulan Syawal dan lo bisa tunda ke seng malam mah pas boleh syarat kau tua niat apa saat legu kau tua sahur jadi legu sing alako kau tu jangan aja gelu panhur duhur celok kuat de kepelengan oleh muka catet kau doen budian berdasar komen jangan cah mun jeung aja ongku insyaallah bisa. Tadi kanca saya jualan es ala ko es atau ala ko apa sarah degi buru. Lo bisa tunda ke len Syawal, lo bisa tunda ke sing malam pas terus carana lo apa sana beni pas ikan niat lo apa asa dari kulaku. Sing malam aku tuan niat ko tu asaur kulaku ki amakat ala ko je asaraben ki apa asa terus aja sampai duhur somokol 2 kepelengan oleh muka begitu caranya kan muntero anyama lo ngintengakin kewajiban innallaha ta'ala iftarada shauma ramadan mun lamba ki wal awal pasane ka lemile artinya orang sehat orang sekobasa lemile apa asa oleh majar beras oleh cek saking apa gun sampai semangken nyaman. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Nika menurut tafsir sebagian bermaknai sanajan orang nika beres mampu wa 'alal ladzina yutiqunahu orang se mampu apa sah oleh lo apa sah kor majar beres nika lambo ki wal awal pah enasah bareng ayat faman syahida minkum asyhara falyasum artinya pokong siapa se nyapok bulan pasah maka kudu apa sah mungkin tidak ada oleh milih apa sah oleh majar beras oleh mencak saking hukum majar beras enggak pakun insyaallah lo banyak siapa sah gampangan majar beras enasah berngajar sebabaan faman syahida minkum asyhara fal yasum mun nyapok len pasah apa wajib apa sah wa sannat lakum qiyamahu wa sanantuh ben nyonataki kaula lakum dak seman saja qiyamahu dak salat malam Ramadan qiyam nika salat malam Ramadan saya wajib bagi pasah Gusti Allah saya nyonatakin salat tarawih Kanjeng Nabi beda pertanyaan salat tarawih ki setuju ngak napa toju kan le 2 toju ngolok salam lempak toju ngolok salam toju kisah aslina toju sedibudi kisah toju tasahud dibudi aslina iftirosnya apa lagi tawarru aslina tojung tawarru tojung tasahud dibudi tapi reng sejaga itu terlalu gampang ngaku toju iftiros padahal sunnatnya kita tuju tawarruk ki lalu kenapa ki rekan sunnatnya tuju tawarruk tapi kebanyakan orang tuju iftiros baru pantabat nomor 10 pas tuju tawarruk padahal per 2 kisah hanya mata tasyahud akhir polana ya akhirin bersalam maka berarti tasyahud akhir tapi aturan tuju umbajana tuju tawarruk tapi ngelak gampang ngangkui tuju iftiros baru pan lay 10 tajuk tawarruk Imam Ahmad Bani Madhab Syafi'i bir oh beda hadisnya lo tahu kok baca intinya Madhab Syafi'i seperti tadi beda keterangan dari Ustadz Debir beda hadisnya bahwa per 2 itu oleh tujuh tawarruk
Maki kula biasa tajuk tabarruk, polanya sejaga gempangan. Maki kula tajuk iftiros. Tajuk iftiros. Sejaga gempangan. Boleh. Ya toju dan apa-apa yang tidak oleh terus tapi saya sunatkan seperti biasa muntasahud akhir toju tabarruk. Tapi orang yang tarawih biasa tak taker nomor 10 lo tabarruk. Senyata nak tabarruk dari salam pertama tabarruk, salam kedua tabarruk. Senyata nak. Kan bi orang kalak gempang. Wasanantu lakum qiyamahu. Nyonataki kaula lakum dak sama saja qiyamahu dak qiyam Ramadan. Lestari terang akhiri baring bahwa saungkuna sedet tarawih 3 lekor bareng witir kan zaman Sayyidina Umar. Sepah sampak ngak semangken itu pas dadi 3 lekor kan zaman Sayyidina Umar. Saben kula nyebutake riwayat Muwatta sekocak sahih tapi lo esoyaki beda boleh bener riwayat Muwatta riwayat Al-Baihaqi. Yazid bin Khosifah saneka ngara rawina. Riwayat Baihaqi, riwayat Muwatta bahwa Sayyidina Umar sama kompol salat tarawih itu 3 lekor rakaat. Dadi kula ben sampean ya ahlus sunnah wal jamaah. Kaca ahlus sunnah ala ko lampana Kanjeng Nabi wal jamaah ben lampana sahabat. Dadi jamaahnya jamaatus sahabat. Dadi ahlus sunnah atau lampana Nabi wal jamaah ben sahabat. Jadi tarawih mulai lambok dari zaman sahabat sampai semangken Mekah Madinah masjid Mekah Madinah sampai semangken pakun 3 lekor rakaat. Karo semangkenan pah beda orang aube ngalak sempak sanika. Padahal pulambok pakun 3 lekor ben dadi ijma. Wasanantu lakum qiyamahu. Wasanantu ban nyonataki kaula lakum dak sama saja qiyamahu dak qiyam Ramadan. Sekocak qiyam Ramadan salat tarawih. Mun ning 4 rakaat lo hanya tarawih. Soalnya saya hanya tarawih kisah polana orang Mekah pan oleh du salaman atau waf. Mun iki to pan le du salaman pak Nabi darma. Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu. Pan oleh du salaman. Pan oleh du salaman boleh khalifatu nyamana tarawih. Tarawih mana kan istirahat. Jadi 10 salaman ben 2 salaman orang Mekah atau waf. Mun asolat tok kan lesoh. Jadi asolat laisa salaman, asolat ledu salaman orang Mekah neka pas jaga gelun atau waf. Mebecek tok, becek tok tadi ajar atau waf. Pan atau waf mare tarawih boleh. Ledu salaman lestari atau waf boleh. Jadi selama 10 salaman atau waf 5 kali. Mun ning tarawih ning pampa lo atau waf lo tarawih. Jadi tarawih ini kemana istirahat keangkui atau waf perdu salaman. Makanya orang Madinah takok kalah genjeren kareng Mekah cang saban itu reng Madinah takok kalah genjeren kareng Mekah tarawihne tambahin dadi 36 beni korangi dadi reng Madinah takok ngorangi genjeren tarawihne justru tambahin dadi 36 gentena tau wafe itu takok kalah genjeren kareng Mekah orang Mekah salaki oleh tarawih ki atau waf 5 kali. Jadi jaring Madinah malelo kalah ke ayu tarawihna berarti 36. Iki to cek beda 36 insyaallah cek rame nah. Jadi orang Madinah sing kuwi 36 polana malelo kalah genjeren karing Mekah, polana ring Mekah pan ledu salaman ki atau waf. Jiran ring lambe arbu cung benyaan pareng semangken arbu cung kan dia ada ikan tuan ada alhamdulillah
Aja zaman sahabat lam bagi pada wana sahabat lah karena telo lekor turun temurun sampai samangken lo abe obe. Kanjeng Nabi itu man ngimamin sekalian pah benya makmumah dua kaleng pah benya seng telo kali nah lo keluar engkau mau pah keluar ben malam takok tarawih wajib pagi pan wajib pagi pah benya senakal lego rekan. Jadi kanjeng Nabi kalan lo ngimamin male lo wajib pagi. Seng kanjeng Nabi sedeh pakun bitibi ebeng sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar tarawih pakun bitibi ebeng senakal ya lo tarawih sekenceng tapi bitibi edeng lo tik masitung paya temu Sayyidina Umar are sesalpa pasitung ke masjid imamin Ubay bin Ka'ab pateti telo lekor pas osom sampai semangken lo obe. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Faman maka tini pasar orang somahu siapa pasaraman de Ramadan wa qamahu ban cumeneng artinya cumeneng nika asolat tarawih apa Ramadan ban cumeneng pasaraman de Ramadan artinya asolat tarawih imanan karena iman wa ihtisaban ban nyopre ganjaran karena iman kalau ben nyopre ganjaran wa yakinan ben yakin kana maka berdepan apa soma masdarkan saum kafarotan paneka ngusok 5 mado de dosa sampun telebet tetilan Ramadan nika aberseen dosa 11 bulan dari Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Safar Balawal Walail Jumadul Ula Jumadul Akhir Rajab Sya'ban pan Ramadan dosana berseen. Pasir orang apa saungku atara weyongku maka isapora dosana sampun talebet 11 bulan. Leki lan Sawal sampai ke budi ngosom mantan ngosom remo ngosom sawer ngosom ana berna banyak dosana boleh. Ramadan apa sa boleh berseh. Mon nyapo Ramadan si bakal dateng manter nyapo asdaja amin. Teti pasir orang se apa saungku atara weyongku maka panterlasan bersetu sana kalan pase koca minal aidin wal faizin. Maknana minal aidin termasuk orang-orang se abelih ke berse boleh. Abelih ke berse boleh. Pah bede bele toron dari Jakarta debak karo mana capok siang lo apa jeng sobu langsung mandi asalen sarong antar telasen. Toron dari Jakarta malam telasen debak karo mana kulakuk langsung mandi lo nyapok bejeng sobu langsung bejeng telasen. Jangan sobu tak bejeng telasen. Ki nenang dek mengade soro so medi mercon. Anon haba an Abdurrahman bin Auf ha sabuna godok gelupah telasnya godok 16 sangatung dema samu ji korang seperapat ji parah jangan rage neng je korang seperapat. Innallaha ta'ala amaroni an u'allimakum mimma 'allamani. Innallaha sanguna Gusti Allah taala amaroni panika merintah pasir Allah dek gaule. An u'allimakum dak supaya mulang ngajarin mulang. Nang nak kene aja mun nemu perbasan sambil kayak ngain akan ande ja. Dadi mun siapa sing ngajarin kelas aja pasera ustaz semu mulang. An u'allimakum supaya mulang gaula dak sama saja. Mimma dari barang alamani semulang pasir Allah dak gaule. Gusti Allah merintah supaya mulang kanjeng Nabi dak manusia dari ilmu saya bulang Allah. Wa an wadibakum ban supaya adede gaule dak sampean. Mun allama nika mulang ilmu transfer pengetahuan, mun uadib nika adede tata krama. Dadi bade orang pinter i'rab nahwu apal tapi lo andi tata krama nyamana lo terdede. Jadi ilmu pengetahuan lain, akhlak lain. Pelak nahu, lo pelak akhlak, pelak akhlak, lo pelak nahu. Beda anak-anak bernak. Mun sejak cakang aku laku biasanya lo apal soroban deh.
Mun sepelak biasana lo cakang sekali alako. Mun beda kolako biasana paham tedung deh. Sopaja ajarin dan sopaja EDD akhlakkan. Idza kumtum nalaikana jumeneng sama saja ala abwabi hujarikum atas labeng kamar sampean saja. Mun sampean masuk ke kamar, depak ke kamar fadhkuru smallahi, maka nyebut sama saja de asma Allah. Mun peleman depak ke labeng maca bismillah. Yarji maka abali al khabithu panapa setan maksudnya nikah an manazilikum dari romana sama saja. Setan untur sampean peleman ke compong depak labeng maca bismillah maka setana untur. Mun lo maca bismillah etoro setan ke kamar setan nuro. Beda jangan yang sepola guna anak-anak yang setok margane etoro setan. Dadi mun orang nikah depak kabeng labeng maca bismillah setan senoro abeli. Wa idza wudi'a banalakana esabe baina yaday ahadikum ya deeng salah setunggal sampean saja esabe tu'amun pada eureun ingat sing abu ka buka legena imejang sahur legena imeja fal yusamillah maka nyebut pasera ahad de Allah boleh maus bismillah hatta la yusyarikakum sing tak ngampung dak sama saja al khabithu panapa setan maknana khabith ini kan setan sekotor setan setujuan ngarosak tak ngampung fi arzakikum ya dalam rizkena sampean stage pan ada ere maus bismillah malelo e kamponge setan wa mantine basroren ita salam mandih basraman bil laili e dalam seng malemah pasir orang mandi seng malemah fal yuhadzir maka tengati apa seraman an auratihi dari aurat man mun mandi make seng malemah songai ce abengkang tako temu penyakit tako calma olar pahelang koncong tako ngaltok koncong takok ngaltok koncong. Tetimun mandi seng malemah maka tutupi aurat deh. Fa illam yaf'al maka lamun tak ngelakoni basreman artena mun mandi paha bengkang songai kan ada seng malam lo kata la orenge kok paha mandi bengkang. Fa asabahu maka ngening de eman lamamun panapa gila eka gila eta pok setan teman mending pa orang apa dadi dam sadamen apa pak gila ketibi margana semandian esongai abengkang fala yalumanna maka cek manglo basraman cek manglo ongku basraman illa nafsahu angin de abeng eman mun mandi abengkang sing malam ay songai paleki kesetanan pahdam sadaman maka cek manglo oreng salah natibi waman tini besar orang belah akami basraman fi mutasalihi dalam pamandin naman nika pamandian aing lo akili ecap burin pah ikemein fa asabahu maka ngening daman al waswasu panapa waswas fala yalumanna maka cak manglo ongku basraman illa nafsahu angin de abeng man akemi ekenengan pamandian aing ngalo akili itu nyebabakin waswas dadi mun ngai lauk biasana tepang nemur lembung aing ngalo akili itu cek kemein akemi romana pas mandi ke songai otabe mulo akemi romana bedai plastik bae kemi atas pah mandi ke songai cek kami songanya lo tik asat ay ngecek benari tambah takar biru takar ngapo tetimun akemi aing lo akili hokoma makro mun aing ngabenya mun aing ngasakoni hokoma haram polana dadi rosak rosak lo ning ngangkui
Mun pasar orang mandikan dengan lo akili, paski ikamein maka eka waris was-was. Mun was-was cek manglo orang lain, salana tibi. Wa idza waqa'tum nalikana rafa'tum. Nalikana ngangkat sama saja al-maidah tada rampaten ki. Teureun kisahnya mana? Rampaten. Rampaten. Lo tahu itu? Rampaten. Ya kayak rampaten jadi eren buru sekena sami jadi nyamana rampaten sami jekena eren sami jekena burunya nyamana rampaten cak bahasana hidangan nalekana lastare epa keluar cepon gelek se ada eren maca bismillah nalekana mare ada se etolonga mare tolong faknusu maka nyapon nah mak sapoe nyapon nah saja mada barang tahtahe ibabana maidah pakon berse ibabana fa inna syayatina karena saguna setan yaltaqituna panika mele panapa setan amma ada barang tahtahe ibabana maidah dadi menoreng anyama maidah maknana rampaten daeren jebo semeja nase duko caping kerupuk kuah dengan lengkap yaltaqi itu namile pada setan mada banan tahtaha ibabana maidah fala tajalu maka ja'at tiaki sampai saja lahum kandi setan nasiban bagian fi ta'amikum ya dalam daerah sampean seteja teti marena adeer pakon tolong terus babana terbuter pakon pele male lo teti jatana setan alagi mana biroha innallaha ta'ala sanguna Allah ta'ala amaroni panika merintah besar Allah da gaula bi hubbi arba'atin kalaban seneng da orang ngempa Gusti Allah Ta'ala marang kita sobaja seneng da orang empa wa akhbaroni ben ngabaraki pasar Allah da gaula annahu saungna Gusti Allah yuhibbuhum panika seneng pasar Allah da arbaatin seneng pasar Gusti Allah da arbaatin nyatana aliyun minhum aliyun tining sedina ali minhum panika dari arbaatin tining ali da ieu mun tabuna nabi ya tining ali ya lo pakai sayyidina keng kula sama ane bagai sedina aliyun tining ali minhum panika dari arbaatun wa Abu Dzar wal Miqdad wa Salman paoreng ta kaf an buraidah sah innallaha sanguna Gusti Allah taala amaroni panika merintah besar Allah da gaula an uzawwija da supaya makabin gaula Fatimah tada Siti Fatimah min aliin dari sedina dari Ali maka bin kaula da Fatimah min Ali kalaban berarti kalaban Ali keterangannya ka anna nikahal qarabatil qaribati laisa khilafal aula kama yaquluhu syafi'iyatu wa ujiba bi anna aliyan karamallahu wajah qaribun ba'idun kan sanika biasana akabin sabeuleun semak itu hukuma makro akabin sabeuleun semak hukuma makro yaitu sapopoan itu makro. Mun Sayyidina Ali bireng Siti Fatimah ini beni sepupuan tapi panakan sapopoh. Kanjeng Nabi bireng Sayyidina Ali sepupuan. Sayyidina Ali araji putrana sapopoh. Tapi Sayyidina Ali bireng Siti Fatimah itu panakan sapopoh. Terus sebini sepanakan selake se paman. Ben di sini ingat seperti itu umum ben lo coba. Mencang orang secoba mau balik sebini sebibi selake sepenakan itu cang orang
Reng cara dina langka yo. Oke ke pipinge ko. Derma bir. Mara bini bir. Nah, siapa? Termasuk api pipi rekannya. Lalu temu piye tong arwah? 6. Bitongah sedih Khadijah beren Kanjeng Nabi aja tekian sedih Khadijah berarti emba pipi. Bareng. Oh nyaku Kanjeng Nabi on sedih Khadijah. Sare lu bir begena bir. Sare begena sare. Pada dari kilap. Kalau apal. Maka yang geluh. Mun sapa puan hukumang makro. Halal tapi makro mun sapa puan. Tapi jak burung aki sebakal sapa puan kena. Pangko lagi campole aki wa burung aki. Adur sapa puan. Sapopoan halal tapi makro. Terus mun panakan sapopo lo makro polana la jauh. Tadi benar telo praben itu benar telo reng lain sekali bele semak bele jauh. Saya paling afdol itu bele tibi sejauh. Cek mapaju di ngoreng. Tadi benar telo reng lain sekali. Abine reng dima, abine reng jembur dia letak temu anon lebene tak ngene sekali. Abine dima, abine sampang, lebene jalur sekali. Itu nyamana reng lain sekali. Lah itu reng lain sekali. Pas belena tibi tapi jauh, pas belena tibi sesepopo. Itu paling utama belena tibi sejauh. Sebeni sepopo. Cang orang sejauh pas sama boleh. Du popong, telo popong, dawu pas eka polong sama boleh. Itu saya lebih utama. Saya lebih utama bela saya jauh. Lo detik. Coba boleh we. Saya juga. Sepopuan. Opak bopo lo detik. Lo detik. Jadi saya bakalan sepopo jak burung aki. Jak burung aki. Kanjeng Nabi marakah Siti Fatimah kalaban Sayyidina Ali itu panakan sapopo. Setekian Sayyidina Ali polana sepaman panakan sapopo. Toba Ani bin Mas'udin ha. Sato 1694. Innallaha sanguna Allah amaroni panika merintah pasal Allah da kaula an usammiya da sobaja anyamain kaula al Madinah da Madinah Thaibatah da Thaibah. Madinah ni ka banyak nyaman asal Yathrib capan malam magisa Madinah nyama aslina Yathrib. Ekan nange Kanjeng Nabi pas auba nyama Madinah. Pas pola nama Madinah ni ka bagus nyamai Thaibah. Kalau ni dalam lagu nasulis ya Thaibah daerah. Tapi itu maknanya wahai Madinah. Sobaja nyamain gaulal Madinah da Madinah Thaibah da Thaibah. Tapi mun beda orang nyama Thaibah maknanya Madinah. Nyamana Madinah. Toba an Jabir bin Samurad. Innallaha sakuna Gusti Allah taala amaroni panika merintah besar Allah de gaula bi mudaratin nasi kalaban ngalosin de manusia. Saya kocak ngalosinnya make lain madhab ka orang mun bisa pemape sama mesem nyamana mudaro nika napa ki ka orang kisah pak masal pak ka orang. Sarajan misalkan abang lo seneng ke orang itu, tapi pak masal pak nikahnya mana modero. Jadi mun lo seneng ke orang, senyatanya katon dari abang, sengka semak nyemak.
Mulakar ka orang lok seneng semak nyemak sengkah. Tapi sebagus sing gini kak mudaroh pak masal pak. Senajan ka orang camburu selok seneng pak masal pak. Nyamana mudaroh. Innallaha ta'ala amaroni bimudaratin nasi kalaban ngalos otabe pak masal pak de manusah. Mun sar Makassar otabe camburu lo nomanu kan bi orang cek temon aja beci. Kama amaroni akati oleh pemerintah pasar Allah de gaula. Bi iqamatil faraid kalaban acu menengakin fardho. Kalaban acu menengakin fardho. Berarti cek perintana. Pakon papela ka orang pak masal pak ka orang los maalos ka orang itu cek perintana akatia perintah aki apa jeng fardho. Ketika orang kotwalos bimudaratin nasi kalaban ngalosin manusah. Apa na boleh rekan lakarlah sebangsaan kase lo seneng camburu kotu maalos. Kotu pasal pak ka orang. Ken lakarlah tabiat lo bisa bang. Mentabakan kok jano gepak deh. Mula karena orang bertabiat ada kasar, apalah kalau tabiat lo bisa ya. Orang je berdalakar kencek lemes saja alus karena kibeen. Saungkuna Gusti Allah merintah kalaban ngalosin manusia. Fa'ra an Aisyah ad-dad. Innallaha saungkuna Gusti Allah taala anzala panikan noronaki basar Allah ada penyakit wadawa aban obat. Ji. Dapat ji. Innallaha saungkuna Gusti Allah taala anzala panikan noronaki basar Allah ada penyakit wadawa aban obat. Beda penyakit beda obat. Obat beda undaunan, penyakit beda deureun. Cang lemah ribet penyakit daging sapi tadi penyakit susu nanti ditambah terus wabuan ditambah daun ditambah banyak pokoknya beda anda agaduan khasiat dibi edeng wa ja'ala bana tatiyaki basara Gusti Allah likulli da'in kandi saban-saban penyakit dawaan de tambah sadajana penyakit beda tambah nah mun kilo abareng ajel sadajana penyakit beda tambana mun kilo abareng ajal. Fatadawau maka atam sampean saja. Asuntik jak maneman 30.000. Asun 30.000. Mun oleh 30.000 iku tak 110. Jadi kira aja ya. Mun 35 105.000. Tadi fatadawau pakon dengan Nabi penyakit mesti beda tambah maka sampean kau dua tambah mun songkan cek maneman asuntik 35 fatadawau maka tambah sampean saja wala tadawau benca tambah sampean saja biharamin kalaban bareng haram cek tambah kalaban bareng haram apa sih haram vaksin haram. Ya jerangkan kebanyakan tambah deh yang. Jangan jalan benar mentambah jangan serongi cok sementik. Temu kerapang tambah jagung papa pas coba akin ken jagung kudu oleh na ngecok oleh didim. Ken lakar ongku tambah orang kening kanceng takut beda selo 3 bini kan kening kanceng. Itu suruh ngecok anu ngecok kau tuh lena ngecok kak bukang itu kau tuh lena ngecok deh lah kala kasapan temu poro kerapa para acampu asa tabu nih tampai jagung papa pal sepela oleh saking ken jagung kau tuh lena ngecok deh ya intinya dari Kanjeng Nabi lo oleh atampe kalaban saya haram beningi cok dur ngalak di tetanggen aja atau toran pan lah beres jadi nyamannya benih cok lo ken ngecok ken ngalak lo atau toran pan lah beres atau toran terangaki dalam wal asahhu selebih sahih inda Syafi'iyah muku madhab Syafi'i
hilut tadawi paneka halal atambah bikulli najisin kalaban saben-saben barang najis. Make najis eka tambah menurut mazhab Syafi'i halal. Apa nyaman cacing tambahna tipes. Berkah tambahna telgetel. Kadal tambah tergetel dulu. Delpang. Illal khomroh kecuali khomer. Nah, mun khomer kebaik tambah haram. Mungkin barang najis yang gelak juga bisa kebaik tambah. Kemina jeureun pada. Kemina jeureun atau apa deh ya. Laka-lakian bedapi totu kening kebaik tambah. Campur barang najis oleh selo oleh karo apa khomer. Termasuk tambah apa ninggal apa? Kemiin. Kami nanti bi apa kemina orang? Tampana pakai sakit peninggal, tampana adalah pecet bereng kemi. Ampereng najis yang buruk. Lo kenapa? Sepenting benih khomer. Ya sepaling gampang asuntik telopolole ma. Dal an Abi Darda ad-dad. Ambu kencil inna Allah ta'ala sakuna Gusti Allah ta'ala anzala panikan noronake basar Allah barokatin da barokah salasan telo. Gusti Allah noronake barokah telo asyatah ambi nika mun ya Arab tidak eureun susuna itu bisa kenyang seareh senajan lo ada nase. Susu ambi nika kuat. Wan nakhla ban korma. Korma nika keneng ya Arab tapi bisa ada baga ginto. Korma kentung hideng jang gak sudi. Wan naroh ban apoy. Apoy ini kan termasuk barokah. Lebeule sebisa abangun bisa soki markana jual bebek goreng, markana beda apoy. Jak saking ada apoy lo aga bae bebek goreng. Lo aga bae bebek goreng, lo aga bae Roma. Tadi termasuk barokah saya turun lagi embi korma apoy. Saya jual kudu dari apoy, saya jual bakso dari apoy, saya jual ceureun di Jakarta mie ayam bareng bebek goreng dari apoy. Kemudian manusia eseksa kalaban apoy. Paudi kalaban apoy, nyaman kalaban apoy sampai aroko perlo apoy. Ken kemudian seksana kalaban apoy. Kalane sebutake surat Waqiah apa jo? Afara'aitumun narul lati turun antum asya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Saungkuna apoy itu bi pangerane batoran ke bumi tadhkiratan ken maleenga ka neraka. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Apoy batoran ke bumi dadi tadhkiratan, orang maleenga ka neraka. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ben apa ia bisa ketika manfaat dan bagi orang maromana musafir ben orang maromana bisa manfaat lagi apoi cewek buru untuk atana untuk untuk ada geng sedaya masaan kotu apoyen tapi tejuna aslina ken malaikat bainga kepakenga malaikat kan neraka pan ngatela apoi pakai esomet ikan nyot teti rokok teti kotu kengain tadgirotan ken teti pakenga Toba an umihani ad-dad wallahu a'lam. Dari rumah. Lo ji kita pertanyaan ji. Sampidung tedungan apa toju sama ji kasang itu. Pakai saya pakai kilanjut sampidung tedungan. Intina madhab syafi'i fa in kanati sholatu raka'ataini mun salat itu kan 2 rakaat dan tayyib jalasa mutawarrikan maka tawarruk iya kan kita hari madhab syafi'i pegena iya bir madhab syafi'i tawarruk dari mana madhab syafi'i salat tarawih itu per 2 rakaat alengki tawarruk tasawuf akhir wah tapi canggih lo nyaman saya tawarruk tabadato menurut mazhab Syafi'i toju tawarruk menurut
Abu Hanifah iftirash. Menurut Imam Ahmad iftirash. Menurut Imam Syafi'i tawarruk, tarawih tawarruk, le dua tawarruk ketok sampai ke budi. Mun ngereng Imam Abu Hanifah ben Imam Ahmad iftirash. Engki berarti intina becek kurla tarawih tojo iftirash oleh tojo tawarruk oleh. Selo becek sedung tedungan. Sabuji. Wallahu a'lam sakadin taubadana tauba an Ummi Hani dot mantar tati ilmu sama manfaat sa barokah mantar tati kencaran mantar paring abara sehat lanjang umur paring tati orang mulja tunya akhirat satajana keluarga mantar raksaah satajana kerabat saya ahli kubur mantar paring selamat amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin arrahman